Tara guys, sipain na natin to guys. Let's go guys. So tara guys. So let's go guys. So saan kaya ito mapupunta guys? Tara guys. Aray na natin to guys. Hala, hanggang sa Divine guys. Paldo guys. So ano makuha natin dito? Giraffe. Hi guys, so for today's video nga pala guys, syempre guys, maglalaro na naman tayo na ito guys. Nakita ko nga lang pala to guys, naghanap kasi ako ng bagong laro guys sa Roblox. Tapos nakita ko tong, meron siyang 98.8 sa K active players. So paldo na talaga yun guys. So tara, ano kaya itong mga to? Mga weapons ba to guys? Pero ewan ko, pero naka-equip na ako guys ng hacking. Tapos yung mga hindi ko na na-equip dito guys, ang demon tsaka OG. So, tara guys, magbalibag na tayo dito ng Lucky Block. So, let's go guys. Kung alam nyo nga pala ang name na itong game na to guys, paki-comment naman guys para may makalam kung anong game na ito. Yun, perfect. Tara guys, sanin na natin to guys. So, sana guys, Divine to guys. Para paldo guys. Saan kaya to guys? May sabay Divine nga. Paldo talaga guys. So, let's go. Hindi pa inabot sa aking. Ano kaya makuha natin, guys? Wow! Giraffe Celeste! Alam, may mga wave pala dito. Good luck. Sana maano natin to. Kasi Divine to at 16.5k per seconds. Diba? Paldo. Tapos Divine pa siya. So, tara guys. Sana maabot natin to, guys. Para ilagay na natin, guys, sa ating base, guys. Tara guys. Let's go, guys. Tara guys. Ala, yan yung wave! Aray! Grabe naman guys. Sobrang bilis ng good luck wave guys. Grabe guys. So yan guys. May papamigay po nga pala ako dito. May mga kinuha nga pala ako kagabi ng mga gully. O din dun. At blueberry ni Octopusini. Diba? Paldo guys. So let's go guys. Paldo. So kaya kung gusto nyo magkaroon ng ganun, mag-comment lang kayo. Wait lang, parang tumatalon to. Bigyan natin siya ng mythic 7.7 million per seconds. So, let's go. Bigyan na natin to 6-7. Ay, bawal ka pa. Gifting unlock after 1 day for playing. So, yun lang muna guys. Siguro, dito na mag-end yung vlog. Maraming salamat. Bye!